السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعية الخيرية للدين النصيحة الجمعية كتأثيرا تكونين وغرمون دران قرغران تكونين دا ودو نيندان ودو مورني كندان جهالي كينو تاغرا تنبين لدو نغتان دينا وغرمون نيامر قنن باتين دي لانتونا الجمعية كي كمكورا. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمان وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كونين دندنجي حلي وغا سورة بيدي كني سورة الليل. يا سورة كورا تاورا نوحي اللي نرادي تاورا هنانا ولا نغري ألا سيه ولا لين تاغو أغدا ولا لين تاغو نشبابنو نجونجي سببنو بيني ada siko koni sura ke dauda kunci kingare ken palle agada garama jigagun ka sababunu agada garama jigagun jongi sababunu beni ada siko koni sura ke dauda kungare lenki ogan qawa gilin nuqube sura kedi kin allagati nanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقلي كي آياي قلي تاغنا أو وغنا كتيو سورة التي برامبي agada naghanda nun kibarin kuni ado tungundindi yemmu grama jigagun ka kimpa lagara ka sababunun kuni Allah tati inna alaina lalhuda atanu kuwa kama
inna alaina dankanagu yagi maga awo kama lalhuda kandan dindenga yere mufassiruna da diga musiki kunadi dan tallagati inna alaina lalhuda kandan dinden no kuwa kama nan timuru wana nan tanda ngarde na haramin bangandi komonda ngani adu halale adu begandi batenga adu begandi kutenga allati kenni ke kama wajibin ya dani du kama wajibin nga nantina ken bangandi ni soronda ngani keni au hanan ailandi nanti inna alaina lalhuda nanta wureniya kanda yin kille nga sirin kinyana Allah kanda yin kille abakati Allah kama misali magwana tinanti an gana ke kille wuto ke kille wankinyana dakaru kille nyen an gana ke kille wuto ke ni Bamako kille nyen an gana ke kille wuto ke ni Abuja kille nyen an gana ke kille wuto ke ni Nouakchott kille nyen wata lagatiri inna alaina lalhuda tamuruna nanti dan kanagu ya gimaga sirebe gana kanda yin killen wutu an ga kinyin Allah kini ayuwa asikandi ti allagati inna alaina lalhuda ti Allah naina bangada nanti kandan dinde ado sankun dinde kenni kyala kama ina soro sankundi soro benu do sankun dinde ngankawa ina soro kanda soro benu do kandan dinde ngankawa yarene ibn qayyim al-jawzi akinga da digame be jitande atikenni ananti anda ngaride kanda yin killenya na awa kanda yin kille nyani kille be ga sirin kinyin Allah an ga wuto sikka su gantadi an ga kinyinan kinyiran kari diga mukun ta me walini an na diga muku hayi diga mukun ta me walini bawni sikka sun tadi nanti an na kanda yin killen wuto kinyani Allah killen a kille be ga kinyin Allah ahillandi sika sun tadi nanti ke kille kundu allanda kille ke bangando dangani ti kitabu nyankandinden di khifarun qiyama sika sugan tadi khadi nanti annan kati ke kille hutu arantani ngintanyugo khorago do allen chiragoi ma allai miaga na kunnan chirago dangani nakanda ye awa ncha hanchondo mendi na kanda intagan chondo mendi bokendi diga mukunta me walini tafsirin dano igara lasili betagundi ti diga mutantantu gana kuni aya nguredi ona haina yala diga muku iwame walini bamintame walini geligantame walini oni suwaro no aya ke uredi kembiranga ku diga musikibe ga koni diga muku sikintame walini igantame walini aya kira hajar ni sui nanti anda kanda yin killen arde dan kanagu yaren maga kenya ni kille be ga bakati Allah yi ayi agan kinya na Allah ko ngana tangani ke kille a bakati makoy ke kille awa bakati awa banjulu yo tisika sun tadi an ngana kanda yin killen wutu an ga kinya Allah wala kembiringa inta me wale kempa lalati wa inna lana lal akhirata wal ula ati duna do la garasuni ke allama yarina alla na ke koni awa komo sirun qibaren koni halle ado komo burun qibaren koni halle adi tugado nun koni halle nahahu qoriwai biga muminin de mana kuda nakati khalasini na koy gelaganayi anga khairi nyamurnu anga yimmankawo nyamurnu anga hoho murnu
manan tagai kita annan gollu kunya Allah tanan dangane bo na gananya duna dun kibare nyeba anta Allah tanan maka aganya na lagan kibare nyeba anta Allah tanan maka kembirenga khusanta khalasi Allah dangane annan pinu awamuru Allah annan gollu nya Allah dangane inna lana lal akhirata wal ula wontiti arjanna ado duna ana Allah dangane gillagananga arjanna murno arjanna na Allah marandendi gillagananga duna murno duna na Allah khallen kembirenga amuri kamanga yo ke wode mana kudo gane golini o gollu kun kati khalasina Allah dangane bawnu ngana tunanti nga duna be murno duna ke kamanen yinai a kitene ko hulane an diga na irenye sire su an ga hube murnu a ga kitenen nukuba an diga na irenye so ne gara su ga di tampaga europuri ni tampaga harakata aranci kata amiriki ina na hoyu ga muru ga tunanti ti hoke iki ke maga abanga be a kitenen nongani wala honga kitenen nukuba an diga na muru irenye baga na sabati kita nanti sika sokantati nanti lagara ado duna arjanna isuni Allah khallei kitira tananti ya angi kitati mogo tana gamanya ta kenya na kinanga kembirengan kewa muminin de mana siri ko do anda katangollu kunyangini ne khalasi Allah dangan kempalle Allah gada awa komo ulalingin tagu agara kuncha babunun koni na garma jiga kuncha babunun koni nanchage na bangando dangani nanti kiluku hilli adi bangando dangani nanchage na ko dangani nanti ha sasa nuke garma jigunu ikun jikunu nya haiku itugaru nya haike komo ulalinginto ikun magan kutunu nya haiku itugaru nya haike sasa nuke killenga nyimbe ure killebe an kinyani ke khoniya kenni killi kulle nyai kanda en kille gelagane gagadi anga duna murnu manga lagara murnu angi hillo ho gelangi hilli suamulla manga bana mulidi atugade nanti ken kakkama kitirata nanta agamanya Allah nukunye kempala lati fa anzartukum naran talazza nda khab awakkanundi na khabaga na khagongo baka yimbe be talazza yimbe ke kumuntenyande yimbe be kumunten gijantengan la yaslaha illa al-ashqa ke yimbe tawenda buye anta hoho kita gamanya garma jigenye garma jige kenyaruno jahannaba koni kenga alladhi kazzaba wa tawalla sirebe gari nan garandindi ada allan kibarin garandi na khifarun garandi na kitabun garandi safe akim masawu allan kibarin do dinan kibarin yara kin garandi wa tawalla adi halika koi allati kimbiringa jahannaba surube nuga kinyine jahannaba buyenga adi tawe ada tawenga ada mamainda yangan katanga kenni ku kamanuni wa sayujannabuha al-atqa komo kannanum po kannano allan kannano surube nuga di awa idu tangadorido alla naga atiku kamannunga latono baka yimbeke kundo yimbeke ntanyana karabane mbega nati awatayi kunyana nogenda nati no kunyana tayinde koni nukunga alladhi yu'ti malahu yatazakka sorobe nugi naburen kindi nabureke ina kinni akudo iyonkinu nyanchelo inta kinni duko intaru inta kinni dungale inta kinni tidunadu nahay nanti nakati ku ujunu hili yo
kota igoyi kuma ken na harancin daga nye mpa junga na kinye kota gara ujunu karagi haji sronin ma katida ke ho hulana anyin daga ni natuga yo shari'an da ho sire ga nan nyanga daga nan ka tuga na qari tuku golli surun ta nyanga tukunga ke ureti nanti sire ga na golli sire nyanga ga na ka tuga na oda kingare o uri darsundi nanti fare sallallahu alaihi wasallam gati nanti igana golli sire da baranda ngani anna kamantuka gillanga makata kamantuka nanna donya kamandangani kharera Allah ga mudan ko nanti ku kuma kundu de komo benu ga awa jahannaba gorni ido jahannaba gantanya na karai kunni kumu khalasin tonye kumu khalasin to benu igollenganiya yu'ti malahu yatazakka igina burun kinni allai igina burun cedagana sumpu sonnu misidu sigindo awa miskinu nyigandinde hita atando safa alla gada ramurun na burin na lundu kunu benu ibi na burun kurono werenga indaru nongani inta duran na hamur na kamamaka komi nanti gara na bureke kini serebe komi da kina yati dunadun ta magiye yugoy no inta kenda bar yatazakka ina kinna kudo yonkinuku kunya labe baka junubununga baka jikuburunga kudo ina alla dunga inya kita banda ngari sura keri me adoku ogada ritido holla kebe kenga ni siragani de angana sura kenda utu gella joperanga ma sura killa gare digame kine na nguru alla da tagumancun gabu ada tagumancu siki akoni ulalingin tagundi adu garma jiga gundi ulalingin tagumancun yugono ani naga handindenga garma jiga gun tagumance gwani khutungana gun asagi agai nan chagi sage naga handinde kedi kenga akoni nanti tongtongu seragan dinden ni sababu ho khore gwai silama gun palla aga komen kisina alla laganden aga kisin jahannaba ga bartina do imbenna kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam aga tinanti ittaqun nar walau bi shiq tamratin kakanu jahannaba imbenga haraga ne tamarketenye an kan khalasi anna kenkini allahi haraga ne an kuru kara an cemben kempenga ni tamarketenye maga ni gaide kencira galla dangai makinna bartando jahannaba na wala da kunu kunanti grama jigin ngana kara agani angari agana ya ngana sari takibunon tabunga atini alla dangane nanti allanca gandi kudo na sadagandin den dabari verema kiwa koni nanti sadagandin den piti ho butine ho khore nyana sigiran khorengal ke andugu sebanu iho qaru igalagadun kasakata farenga iti farenda ngani dhahaba ahlu dusuri bil ujur iti bannanu ndo barajundika wasu mun hoga sumun gombe wasali no sala safosu wancalin osu wancumun qari na burenyi kummaga alla gada kunnan ciragun yidangani wasadagan dini okul tasadaga bugandi iwo hirni kendida bo alla gana na buren kinanga kunnan ciragu bi alla gada nyandangane fasawun tagu gwani jarabun qani gelange na nyinyam mugondi anga menun kani kitata lagarade qari ankem awa mkilunda mpakhre adan ngarun cugana kempe duna bane pe kolote anya na sababu inan to menun pale la garakota alla gana nonya dan kempa minchuni ata tada kanu mani metaga awa mobili bega maga a valer ni milionu mani me a hajunta a kenyi men tatu me nanti silami golle ni misidi tagay kenyi men tatu me nanti surwadu itanga
ikunga nyage ne kata miskidunga iganya kata yatimunga iganya ne kata awa karankumpun tagandunga iganya ne kata awa sorobe nuga ne silami nulle mun karangudu ni jikundi seganti dangani iganya ne kata kenta kenyimetu boni akhibarin tadi ahammin tadi kenta ken projet nyimetu akem pamin tuniata awa basa kholon tagobe kei awa mobil da kabana gobe kei ahammin tuna ke kampak hulane immaga serebe kitayenda ngarunga na kempe kiai akin kitay ke wanyane sababu imenu ga kane kitalagara haralla gana wonnan sira wonya serebe dangani aga na hakira siren kinai aka mangadi hamminya na bureki begi magaina alla dungayin kitatay kamwode ke kama alla barkiruna na buren dunadi amenun kane kitati khalle ke lagara aga na khalas ba alla aga cikin nanti jahannaba surobe nu garo nadi kenni garamajigun garamajige sirebe gada alla garanti aga gaddinan kibare aga masakai aga di halle koy bakai akhbari min ta dinan khibareta mufassiran go nanti alla gada garandi nebe konire tantaru kahira ngare tidiga mi kentaro ko minanti kahirin adado kahirin binne ni memme atino tantaru ken tanado silami be aka mangara de huntaru idinanti safi silami nyani walakinnahum muqassirun fi haqqillah qarara de huntinya alla haqqendi akhibaren tati silamin qonanin qari vraiment dinan khibaren ke kenta ken prozende bo tidiga mi kinado ken kamanya bate bo kenda gananya kenga kenga kende serenan kai kilun to kiludi yo aya ke selan ko nego be koini kenno wa ngali nanti anado sirebe ga kahirawa yon qaru tuwana yugo diga nanti ayi umma hamu kundunga de tantado kahiringa anado silami be ga harati ni dinan radi tanga akhbar gantallan khibarindi kem palalati kebe kunduga awallatun baka jahannabai kenni al-atqa allan kannana yugonu tere ismu tafdhilin gari amananni allan kannana nyeta allan kannana hiti kuma dariti al-atqa wal ashqa قمنانتي الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين فقيل الأشقى وجعل مختصا بالصلاة كأن النار لم تخلق إلا له وقيل الأتقى وجعل مختصا بالجنة كأن الجنة لم تخلق إلا له وقيل هما أبو جهل أو أمية بن خلف وأبو بكر الصديق بويتي يرينا parce araben kana nangananti al-ashqa garamajige ke khalen peti garamajige bane de garamajige anganati al-atqa ti au kemure ti araben kana tumi allan kanana de no anyina allan kanana botirne aya ke ariya awri safaye ki wurentin nan tumi arjanna ruwenga kempeneti allan kanana nye sabina allan kanana kundu tarufu kana allan kanana mananti imbe garmajige mbane taruna di fukana nya garmajige nya no tawre hetigen tawre niya safi aya keda kenchen dindenya nya hinu hilina ala hinu la kencheme hilla kapempo khore halatay azim min ash-shirk hilla kapempo khore
kinya gani garma jiga umpo garma jiga um ado ewa mumina umpo hore kinya gani allan kanni an allan kannanu allan kannanan tada ku horo killa khiti sabagada kahira umpo hore ado mumina umpo hore tada kumpilla katumei na nyakita nan tukomi angatinuko safe jahannaba haraga yi garama jigun cugaruno jahannaba qari angatinuko jahannaba ga tage serebe medangande kenni garama jigenye arjanna ga haraga yi awa allan kannanun cugaruna di qarangatinuko arjanna ga tage serebe khane magade kenni allan kannanu nye kembirenga tariki andugu aya ke gari keri mogode bo ondiga ala kula lalati ati sirebe galla tunu baka jahannabai kenni al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka agina burenkinni na bureke agidu sunondini agidu labandini nidu khurandi safantana bureke kinni tidunadun tamagesui wama li ahadin indahu min ni'matin tujza safagi na bureke bugandini ti yembani sunne manta nukunga ga kenne matugana patiki sari anda mura maga sirega na hosire nyandanga na hosire ke tuga qari tiyirni safike kamangari na bureke bugandi na bureke bugu manan petu hohoi agmanya alle yeso murundenye sire tambontai anta awa tigande murnu anta mamande murnu anta jakinde murnu ana bugandiniya alla yeso mbane pe koloti adangan illa btigha wajhi rabbihil a'la agaititi kaman kallamun teke kamane be ga wurgi jatindi magan kutonundi anayi na bureke bugandi ama bugandi tu hohoi agaititi na kenye somba ne pe koloti amuru vraiment alla da diga me ke koton du burde kya ko ne khalasi impeti batran gullani akalla mun tenyani hada marin mun gollunga barajin a hunu mai taya sababu parce har alla gan kempenanti وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى هل ألغان كمبكي باني ننتي ألن كنانو مدو كروسانون دو كروسندانا أكين الله تنبك جهنب أكين نابرين نابريك أغاكين يتزكى أجيدو سنونديني نودو لاباندي نودو خراندي أغان كمبكي باني أني وسن harukulu na digameki tallalabandi na digameki na hantallan koyoyi na koyi nanti ikamanu tongu ku kamanun kallen yanginten na Allah dangani ku ha kamanun kallen ni na hana ati wama li ahadin indahu min ni'matin tujza magamir nanti gana bureke bugani de nanti serei wanda hosire nyidangani kempo sire haikin yatugana no mama amir nanti i hainda bureke bugani na parsigi ita maginten na hoyu wadi masala serega ne anda le nyagarin parampara sere go maga anga karunu kinna amta maginten ngadi ma anga munde na mugari nyagari ke batte yerine anga darundu benu nyana namu minal muru atagil hadmar magunga anna daru harir nan darun tawki banga inanyenge ado serebe ga i khallem bugandinya naru miskinen kitendi antan dunan nahsum murna halagan tabana patigan kinga inan khalliki benya rankin paju na hoyugwai ki haju sunta magaduna dum paju ya gamanya Allah yesonye aganta bana bo alla da khibare ke na khutondi mogo nu dantanto ati ani na bureke bugani na pasagi agamu da ni yonkinya labandi ahilandi ati na bureke aga kinni serebe
ati nan tukuma kaman tambo waide nan ta kaman da goli siri kase gwa nya daga ni nan kaso safa kaman ciwa daga ni ganni kinyan dugaga awa ina burenki na isasa kempeti agina kempeti kinga hiti ada tallan kutun da karatu be garo na di aiti nanti ata maginti kana kadi nan tukumi ina nyada ngani boni peteti kota yi haju ngarni kinyai nta galle manyani ngana to ga kallenga kumbana yi warin kagan ha anka agana to gin kallen nta galle manyani ngana sirailen ki kumbana yi wara kana siringa ai tagin kallen pitiku go illa bitiga awaji rabbil a'la ana nyangini ata agayi kamanye son mundunu kamane be gani kaman kallamun tenga al a'la ho kallamun tompo kallamute ala ho urgin tompo urginte alla kinga na allai aga urugi jatindi adi ma kutundi gollundi safe anta na hasumurnu anta ho murnu aga manya ke bane wala sawfa yarda allati ke kama makke kama ngari butimure alla warnu kuye kinai i warni kuye kini ke kama ma ke kama ni mega butimure de ke kama ngani misu wasene sire yo ke oda ayai oda sura kiriti do mania haraga ne sura ko wara hoga be ngarano gondi oda sura kiriti do na handin denye na surun musei na habe ga na handin denga bawni uga proje khore ke berakenga arjanna kite proje nyen bawni farenti sallallahu alaihi wasallam ati hadamar men na fati angul lisurunga sikia ada hinu siki koni atis as-sadaqatul jariya sadaqa be brajinga urunan palle sire golli sire nyanga yin cirenne alla ga nan sire be do saba gi muda ga nya golli sire nyanga nanga annan kawa krosin dini kakade parce que golli surun ka i kham pasume ago jagundana ara anda yokungari aga tunanti yoku kuso anga ni hogo utu anta sontono ana mani nyengini yokibe tonon gabe ngani nan koti huna nga kenya utu bu golli surun kana kundunya alla gada golli surun ngabondi golli siren cu asu siren nyani asu asiren kinyar jana karanga golli surun nyini i khabra junga me kane bo kenda ngama anganari sigi ya kenda anganari sigi golli surunga maga dunge shetane gan karno agana yi golli sirebe barajen gaben gane kem pankando awa anagani sitendo hata dunga sayinganga maga ken togono ngani nandiga ko dabaru be ga kenure bo kendo ngana kinye sadaka bugandanga sadaka nju sirenyen kari sadaka be gane abarajen ga dume nan kar halle ken sadaka siren kawi kullun to ko kendi siri misali ya gamaga gide sogo misali ya gamaga karla siginde ke bayo kumaga agana karla siginde jakuta kemi karla khore nanti ona karla siginde na utu geli ibtidaiya nga nandiga warama universite nga kharange bi gaga nyana de kharange kundum beti soronna idinan kara dina ken khare nampa mi hamu gon posire lemnu kuma kan pe khara nga bane lemne nyana khara angana ayira londu mo ngara ngati nan tukomi kedo tupaki yana konseri nyana dome anta tuma sinwa khara lemani ba ma angilen khara lemana anta tunu amma ga nyakundun asikandi lemine kem maga kempe duna dinan karangin bane ana duna ga khara na khanun tananun khara na mechun khara kudo agane dugutana kharangin ngamma ga togo likei menun kama ay me kama daga no sama ga tini nkenta tungana awa dipon muke kitanga na bugusa sanga hobe dabar bawni kebe suga kharna ke surantanya na almami ke surantanya na mandar san karamo kharagane masara ada informatique kharado dubate ma ada electricité kharado dubate
mada doktora ko khara do dubate ki kamanta ka khortini ni kharange ngara nanti bawni na so be nan diga do tunga nga kempale duna dumbire ngarni khuga bawni sorobe nu sigintenga tinga ikullanti umu manya na sikitinga ki kamanga kharnati hakre bawna watu ike gaina awa kebe idi ike haine na hinu hiladi ngadome iwaini dinan kara iwaina biremugun kara di dubate alla gananya igani ikahitinuku kita isire gana bugu sorobe nuga gunnenga iyagi gama bugu di bate iyagi ike yagi tabaka di bate aka manga kharna tikilitari nga ke ganyana sababu ina kahonde ya kane kahujja aga na ngarduna jamane suka diga kane anta diga na kane tuko soni ka harna ina mbire mogombe nanti yagaren na nogo mutuwa ani ire menchara na sugunditi kati be kingania ankoro andiga Ameriki ankoro andiga Europe ka hosuru anta sikitike angara okuga ino tonu lo tandikata ikumbenu Europeanu kuda Amerikunu bedu iga ganye igandi ibire mogonya kemo wainanti ona lemunu kusarata igana horota indiga do dunai vraiment nyini kahonuku oku kahonuku nyini sasa gampasia karangara ngado kahonuku wa ina ngurukatia ida karange nyawara kane angana jamane ke hay ogara mugumo go nanti letanga huberono bilije berondo indication di anta merono hohodi karangundi nde ministère de l'indication letanga financement be kinai nantana karange nyaaren cikindi anta merono hohodi pasi watu wananti angada ngari igada nyengi debe suga de ekoli nyanongal amaka kempeki ngado kunda suga de ekoli nyanongal na utugeni lemine ngunga sino siki anna nyi force nyani wajibi nyani fukkan charnu nan kinya kharlanga pasi da to nanti kaho kawaranta baka mere di mogosu kama makankara bogu dinande ke muro magodo kahirnu mijega ke ngalle boni ayaf hana bega yanka faran kama kina nanti iqra akono ku dangan nanti gelanga duna murnu fukan nankara anga lagra murnu fukan nankara akono ku dangan nanti karangana ndo karamballan tanyorno baga ganari kendi kawoga na kito maga igati nanti vraiment unta una miri oga ina mpalu kata sorobe ni maliki anu heti jina nu heti soronya nu khomo o khamiri kawuke diga na kane kamodi abaka mere di kamodi sorso hana be gai ona gedun chogo sirene ona optal nun taga sirene ona mangaza nun taga debenda sirene soronna nyige na mpuga sirene kari kesu kaumante to ka jenyani foke oymenu ankara oymenu gana khara menu lago be dabar no khara ga dabar ni menu ga bri debundi mo be qabru no debukudi anga ngari sirenga di haban kan ngara mene mo ganta ikempale beso am dan to kan pa bankande yo keme projet kundu sirebe gana anga na khalasi anga nan na burilla di ti allah siresu gana khara ken kharlai akin ngana buga gara sirebe kharawundu kungara sorobe kharawundu maduna ga ngira baraje ngankinyi safanki lani nan nakara ankara halela gara ko tanari inata nangani ti anda qur'ana awa yankandi wujuleta anda inawa awa qur'ana drusi en baraje kinan anki menunu usame anati ngina qur'ana yankandi wujuleta miliyari ta makinyanyi akitena angada soro benu kharlanu benu anga participer itagandundi lemunu benu ga kharidi qur'ana dursano benu ga bogidi wajunda nan khoro benu ga bogidi docteur nu benu ga bogidi informaticien nu benu ga bogidi
ku kama nunga da gollu benu nyanke ni nyanka itindi igana kinanga la gara ko tanan nursam anati bismillah jam kima kisu dabare khori maliki anu ma trompe watina yi ima trompe de angada na handu benu ro kenu ko hulane de kunna ga handu soro benu ga kharanu ngani kunya barajun nan anka hitindi illa lagana o saragandu ku ragoda ngani ni saragande khalasin toy no daga korosu no daga tanga khirna na khalasin to benu ga khirne dinna dangani illa lagano ke kamano soro benu go trinkana do soro benu go darsun go sankeni illa lagano di kamano ta go diga nya firro silala illa lagano di kamano to go nya lan kannanu do tuwanu dangani yimman koy yelli alla gano di kamano kisi duna masibonta hinundo duna yagandumbundo duna wahaliyendo duna watiburen la gara yangan kata la gara jotinta hinu jahannaba yalla la gano di kamano kisa yalla la gano di kamano la ndiga la gara la ilaha illallah no di kamano ndo arjanna na nyalla mo tirnda mo yagan kata ke ta alla ma ho gore mali fitina ke be go maganu ngani bembembe gado awa dinando dina gumum badde here buru gumum peru yalla la ganari dakinga yalla la gani taunde kharenga mamudu dikko yuwasi wado nyana dangan yalla la gana korosi na tanga na demandana khalasin to kidai yalla la gana demandana khalasin to kinai yalla alla gani yida yalla la ganta konni sago awaragiya yuwasa jasin tege be ganongani ado khonno ngari kitelo me kitendi yalla la gana awa i menu duru ku selletindi meyi ni here burun kuppi kama na silaminu kisi toran wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.